Y el padre ahí. Blessings of our Lord be. And with you, lad. Take a seat. Ya me pongo a leer y paso de él. Papo, hermano. I'm sorry I can't tell you everything. But maybe we can work something out. But first I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you from? I'm from Skalitz. Oh. I'm sorry. What about your kin? They're dead. Oh, I'm sorry to hear that. Here, we'll drink to them. It must have been terrible. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, my girl, even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in Rovna. Folk who tried to take refuge there, but they... My poor child. May God grant them eternal rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujitz, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head. Perro está otra vez, ya tiene hambre, cojones. We'll have to drink to that. Now the most important thing. What actually happened in Noel? The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. The rumors aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhof stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarreled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. Con lo que estamos viviendo al final no me va a confesar nada. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. I noticed you're pretty handy with a sword. I wouldn't expect that of a man of the cloth. You know what they say. The Lord moves in mysterious ways. But this is a bit more mysterious than others. Let's just say I haven't always been a priest. Fate led me to places where affairs were settled by force. These days, of course, it's just a bit of exercise to keep me in shape. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. But, first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. Okay. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujitz is in Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. O sea, que tengo que escuchar el sermón, ¿no? Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And, of course, describing them in detail. The tongue-lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, with a nice moral to them, are popular as well.
especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Claro. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the church is drowning has turned to poison. Oh. And nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth. And they Relaja, hombre, shamelessly que no profit estás from dando tu everything. sermón. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive furs. While Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Amen. Well, No. this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Como un youtuber de la Edad Media. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Who preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor? Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. Mhm. Don't you think it's a bit odd when someone boozes and lives in sin with a woman and then criticizes the Pope for debauchery? ¿Está No, borracho I este? don't. Este seguro, pero ¿está Henry borracho? What do you think of this Jan Hus? He's certainly a wise man. A little overzealous for my taste. If he got Que out mi of perro Prague tiene and que came comer. here for a look, I'm sure he'd stop condemning drinking and lying with women. Where can I find out more about his teachings? You like it? I copied down some of his sermons. If you're interested, you can read them at my presbytery. Mhm. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. Things that make them angry. And they're calling for change. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up, and the church will be shaken to its very foundations. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most respected university in Europe. Thanks for the sermon, but I think I've been morally up. Oh, it's getting quite late. What do you suppose? We have a drink, of course. No, no. Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. ¿Perdona? ¿Que la bebida tiene niveles también? ¿Qué hago yo que no soy un experto? Mira la moza ahí. Uy, el padre. O sea, algo me dice que esto no va a acabar bien, ¿eh? Acabo yo despierto desnudo al lado del cura o algo fijo. ¿Oye? ¿Henry? Madre mía. Henry ya, ¿eh? En misión oficial dice que esto es. Bailiff, come on over here, sit down and have a drink with us.
Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can write is me. Enough! Y le escriba, joder. Men, throw them out. El escriba también está. You looking for a fight? Henry, back me up. No. No. Me cago en... ¿En serio? Espera. Pecador. Macho, yo qué sé, me dijo de beber una. No pegarme aquí toda la noche. De verdad, tío. O sea, habilidad bebida. ¿Y por qué? ¿Por qué me acabo de enterar yo de esto? Bebedor de cerveza. Temblar las manos, vete. Sobrio, tu mano tiembla. Esto no es hábito, esto es alcoholismo. No quiero pelear, la verdad. Porque están peleándose. Yo ya no sé ni a quién le tengo que pegar. Matar. Porque está todo el mundo peleándose contra el merino, tío. Es un poco triste, ¿eh? ¿Quién queda? Macho, pero no. ¿Contra quién tengo que pelear? Ok, no, contra nadie. What Teresa's doing now. I could stop by and see her again. I enjoyed it last time. Subir el campanario y ir a... Porque esto es la misma misión. I'd love to. And Henry too, I'm sure. Right, Henry? Stop that nonsense, Godwin. Are you out of your mind? What will people say? They can say what they like. What do I care? What do they do to me? Ah, coño, que tengo que moverme. My dears. Careful, you don't hurt yourself. Godwin, you're a buffoon. Yo no quiero hacer nada. El perro hambriento. Madre mía. Esto va a acabar mal. Por favor, dime que tengo lección ya. No, no tengo lección. Macho, yo no quería ir. Here we are. Look at this beauty. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. Madre mía. ¡Que vienen los This is orcos! wonderful. Obviamente. Ah, bloody oath. No ha And dicho now, eso. my dears, comes the climax of the evening. ¿Eh? No. No. No hagas eso, Henry. No. Godwin, you old goat. Come here. Me cago en esto. Oh. The priest has mounted up. What do you say, Henry? Shall we take a little ride of Pezones. our own? Tío, pero ¿por qué no te dejan elegir, tío? O sea, de decirle a un cura que te ha ayudado o que te va a ayudar
Venga, vamos a beber un poco. A esto es que ha pasado bastante. En serio, de verdad, ¿eh? Look what I've got for you. You'll love this. Dime que sigo teniendo mi... Ah, por Dios, menos mal. Well, I have to say that was a fine evening. Madre mía. Bueno. Godwin, you beast. Get up. Do you hear me? Wake up, you drunkards. Oh, fucking hell. Where the... Oh, what the... Oh, who the hell are you? Oh, Henry. My great friend, Henry. Didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Madre mía. Oh, step on in my head. My guts. Oh, my poor suffering stomach. Oh, what was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but... You can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look. From what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. Sí, le pegaste una paliza al merino. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubosh's cronies are. Vaya. Imposible confesar el secreto de confesión. Es... So all at once the confessional seal isn't so sacred? Don't mock me. I won't give you a second chance. Well, all right. I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the Madre mía. tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Lubosh. Christ Well. almighty. Fine then. We have a deal. Wonderful. Let's get to it then.
Muy bien. Me tengo que poner algún... Me tengo que poner algo. Vale, es que quería dejarlo ya, justo antes de hacer esto. Pero teniendo en cuenta que tengo que hacer de memoria la mierda esa, pues la verdad es que... ¿sabéis? ¿Qué coño? Me da todo vueltas, tío. Es real como la vida misma. Reputación perdida, ¿por qué? Pues estoy en la mierda, estoy sucio. I thought he'd never show up. The swill pole. Look at him. He can hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Just look at him. Mother of God, any minute now he'd throw up. Madre mía. So I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. Estoy desconado. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas at venerabilis a manus suas. Hoc facite in meam commemorationem. Brothers and sisters, you may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who is here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuha. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Curious which one of them will puke first. Ay, Dios, qué bueno. A ver, lugareña, ¿en serio? Brothers and sisters, let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. That boy has a cheek. Just as we are commanded to obey the priests in matters of virtue, so are we commanded to defy them face to face if they live contrary to God's commandments. Hear that, Godwin? It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, humans, hunger, and chaos. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop. Just like the flock of ravens that has descended on this land to peck up every speck of gold and silver. They show no mercy. Their hearts are poisoned by covetousness.
They trade everything. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay, and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame! Shame upon them! It is the custom of the gluttonous prelates and monks to preach against sin. But what do they know of us ordinary folk? Let us remember the marriage at Cana, where our Lord Jesus Christ himself feasted with the other guests and drank his fill. And when the wine was gone, he performed a miracle and created more. He, whose companions were poor travelers, simple folk, prostitutes and troublemakers, performed a miracle so the feast could continue. Now that's the kind of sermon I like to hear. No, brothers and sisters. Jesus did not condemn alcohol. Drink to lighten the cross you bear in this vale of tears, but not with such abandon that you cannot keep holy the Sabbath. For there should be moderation in all things, and it is not drinking itself that is sinful, but intemperance and beastly indulgence. He's right. Mira, soy el puto amo. Como este, Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you only pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates! Away with them! We're fortunate to have our good Father Godwin. At least he's a fair and simple man. God sees what is happening on earth, and he is filled with righteous wrath that those who should seek the salvation of souls instead seek mammon and the idle comfort of lucrative posts. Blessed are the shepherds who share the poverty of their flock, who are as one with you and bear with you the burden of this earthly pilgrimage, who do not condemn your venial sins. Aye, all honor to Godwin. Let him drink like one of us. That is all I heard in Prague. Amen. Me ha convertido, ¿eh? Soy henriciano. The lad spoke well, considering what a soak he is. He's right, that was. The young man shouldn't drink so much, but the Lord's given him a Glad silver he came tongue. here. I don't suppose he'll ever get to Prague, and he told it nicely. Qué maravilla, de verdad. Well, well, my boy, you have talent, and I can't deny it. And you pulled a thorn from my side. I almost didn't make it. Yeah, I noticed. I wasn't the only one. Oh, what's to be done? I'll make it up somehow. So, about our bargain. Although it's a sin. So gluttony and fornication. God does forgive a penitent. So, what did Limpy Lubosh tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him? And where are they now? Now slow down. I'm sorry, but he didn't tell me that much. Don't let me down after all I've been through. For you... Well, now Lubosh came to me shortly after it happened. His conscience was gnawing at him. And I must say, in the end, he turned out to be a better man than he looked. He said they'd been hired through some crony of theirs. And at first they were just to steal some horses. But then it all turned sour and people started getting killed. And neither he nor his cronies wanted anything to do with that. So they fell out from the gang and fled. Fell out? Yeah, there was a body found in the woods by Neuhof. That would explain something. Lubosh kept jabbering that he wasn't a murderer, that he didn't want to do it. So I know that Lubosh killed the murderer and he's dead too. The trouble is, I need to find the ones who are still alive. I need names and places. Did he mention any of the others?
Only nicknames. Talked about some fella called Riki from Ledechko. Pius, Timmy. Pious. That lot are about as pious as I am ordained. Nonsense. You would make an excellent priest. En And anyhow, with your skills, you ought to be able to sniff out this Riki from Ledechko, right? Well, we'll have to now. There's not much else to go on. Let's hope he's not hanging from the wall, too. Indeed. And I'd hate to be excommunicated for nothing. Anyhow, good luck. You watch out for yourself. These people clearly mean business. And I'd like to raise a tankard with you again sometime. Yeah, I'll try. Although I'm not sure I'd survive another night of your debauchery. And if anyone should ask, you heard nothing from me. I'll deny everything. I don't doubt it. Ay, qué bueno. Me ha encantado, de verdad, ¿eh? A ver, no sé ni cuánto llevo grabando, pero es que creo que voy a hacer 2 vídeos al final. Porque se me ha alargado esto mucho, ¿verdad? Con lo de los caballos y... otra vez he hecho vídeo más. Mira, vamos a hacer una cosa. Creo que puedo, ¿vale? Lo primero es... Dios. Lo primero es pagar indulgencias otra vez. Creo que... Ah, que no puedo. No, pues nada. Con permiso. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a... Debería de lavarme un poco, sinceramente. Si hay algún pesebre por aquí. Ya parece que me ha pasado la resaca del todo. Y vamos a comprarle al perrete algo de comer porque el pobre tiene que estar en la mierda. Tú no eres carnicero. ¿Dónde está el carnicero? Ah, claro, como que aquí no está el carnicero. ¿No puedo correr por la resaca o...? ¿Sabes qué penalizaciones tiene? Bueno, no es resaca, es embriaguez. Hasta que el punto medio de la ventaja. La fuerza, el diálogo, la vitalidad y el carisma aumentan hasta un máximo de +2. Ahora mismo está en bajo. Cuanto más cerca se esté de la marca central, mayor será la bonificación, aunque la notoriedad aumentará también. O sea, ahora mismo estamos en... Cuando se pone el punto central de la ventaja, cambia lo que vale. Estamos en penalización, ¿veis? Si se sigue bebiendo y se aumenta la... Vale. Alcohólico. Mierda. Vale. No, ahora en serio me gustaría comprar algo de comida al perro, tío. Por favor. Buenas tardes. Señora. Mother of God. Sí, ya lo sé, señora. May the Lord watch you. No. Así no hacemos nada. ¿Dónde está? Estaba por aquí al lado el carnicero, tío. Bueno, ¿tú qué? Ahí está. Por aquí al lado, dice. Vale. ¿A dónde he marcado? Vale, tengo marcado lo de los caballos, vale. Entonces tengo que ir al sur, sí o sí. Perdón. Me he frenado, señora. Ahora no creo que esté la cosa para ponerse a leer, ¿eh?
Tío, ahora eso es la resaca. Lo estáis viendo, ¿no? Eso es la resaca, pero vamos, os lo digo yo que sé del tema. Buenas tardes. God watch over you. Good luck then. A ver. Tú, compañero, ven, anda. Que te tengo un poco... Lo que te deberían de dejar... Darle varios trozos a la vez, tío. La verdad. No hay nada por ahí donde pueda... ¿Puedo cocinar por aquí? No, no creo que me deje. Bueno. Look what I've got. Tome, anda. Que te tengo abandonado, ya lo sé. Perdona, ¿eh? No fui yo, fue el cura. Pobrecillo. Me da esta pena. No dura mucho la resaca, ¿eh? Se está quitando rápido. Míralo, que todavía tiene hambre. Ya ves. Yo le doy uno más. Porque el cordero es más barato. Hola, aquí. Tú. No, está mi carne. Porcillo. No, creo que es que no ha comido en todo el día. Juraría que le di de comer antes de... Ah, no, pero claro, nos fuimos. No. Look what I've got for you. Nos fuimos a Tumblr a dejar el caballo. O sea, le di de comer. Nos fuimos a Tumblr a dejarle el caballo. Y luego volvimos. Madre mía, no comí en todo el día. Si es que ha pasado solo un día, ¿no? ¿Le puedes confesar? ¿Le podrás confesar a Teresa que te ha... Tiene una... Dios, todavía, de verdad. Madre mía, pobrecillo, de verdad. Espérate, mira. Esto lo soluciono yo. ¿Qué tienes hambre? Esto lo soluciono yo. Que con la puta, dame lo más grande que tengas. Dame al mozo ese que se lo come. Bueno. Oh, espérate. Lo que más pesa, ¿qué es? El cuarto trasero. Dáselo que se lo come. Dame. Espérate. Con permiso, ¿eh? O sea, te vende la carne y te deja cocinarla, ¿eh? Un detalle. ¿Qué os jugáis? Que esto no se lo come. Que ya se lo ha... Me lo zampolló, ¿eh? Toma, anda. Hijo puta. Ya está, vale. Creo que eso es que ya está el... That's my boy. Vale. Muy bien, pues mira. Esto... Para el chacho. A ver la resaca. A ver, caza, compañero fiel. Inmediato cada vez que se va corriendo y vuelve contigo. Diente y garra.
Lo de buscar todavía no puedo, ¿eh? Vámonos. Voy a buscarle al caballo perdido. Podría haber cocinado toda esa carne. Lo mismo le hubiera sentado mejor al perro, pero bueno. Vale. Hemos dicho que hay que ir al sur, a la encrucijada. O sea, asumo que es aquí. Que no es para nada por donde yo estoy yendo. O sea, es completamente opuesto. No completamente, pero bueno, me he entendido. Vale, vamos a quitar esto. Vale, eso ya lo haremos. Vamos a atajar por aquí. He dicho atajar. ¿Todo bien? He dicho atajar, coño. A ver, espérate. Ah, ese camino. Vale, tiene más sentido. Pues vamos para allá. Espérate que no he visto los efectos de la resaca, oye. A ver si me compensa, ¿no? Vale, básicamente lo mismo que tenía. Los efectos negativos del alcohol. Una poción de caléndula. Una poción de... Vale. No me interesa ahora. No es que me haga demasiada falta, la verdad. Vale, hemos llegado aquí. Dijo algo de los caminos de... que le gustaban los caminos de caballos, no sé a qué se refiere. Pero bueno. A ver. El cruce donde se fue visto. Mantenerse en los caminos ecuestres. Vale. This will be the crossroads. So where did Pi go? Ok. Vamos, que lo que me está diciendo es que no me meta por en medio del bosque, que no voy a encontrar nada. Muy bien. Por un momento pensé que era un caballo muerto, os lo juro. Esto no es un camino, ¿no? Sí. Yo os juro que me ponen las piedras para que parezcan para que parezcan caballos. Son así de cabrones, tío.
no hay nada, ¿no? Maravilloso. Vale, no sé por dónde seguir, ¿eh? Ahora me dice que por aquí puede que haya algo. Porque es un camino que hay interior, que cruza por... O no sé, lo mismo simplemente tengo que seguir por un camino hasta que encuentre a alguien, que a veces pasan por los caminos, y que me diga, pues ha ido para allá, y seguirlo. No lo sé. Aquí. Sí, pero macho, yo no veo el camino, ¿eh? Bueno, por aquí, cojones. Este es el mismo camino que estaba siguiendo antes. Yo es que no soy muy listo, ya lo sé. No hay nadie aquí, ¿no? Digo, no sé, lo mismo es un campamento de bandidos o de lo que sea. Han visto el caballo y se lo han quedado. Yo si fuera un bandido lo haría, ¿no? A ver. De nuevo, es que no sé, porque lo mismo es... Lo mismo el caballo está en una localización concreta. Y sería mucho más fácil si lo buscara en una wiki, pero a ver, no es lo que hay que hacer, ¿vale? Luego el juego me dice que no me salga de los caminos para no liarla demasiado. Pero es que el cuerpo me pide salirme de los caminos. ¿Vale? No sur, ¿verdad? Todavía. No sé, a lo mejor puedo preguntar. A ver. ¿Tú qué? Hostia, Kumano, es verdad, ni me acordaba. Puedo preguntar en este campamento, a lo mismo alguien ha visto algo, pero... ¿Qué carajo? Coño. ¡No! Bueno, este caballo es Dios. A ver. Primero, el carbonero. Nada. Bran, nada. ¿Nadie me va a hablar, en serio? ¿Absolutamente nadie me va a hablar? Pues nada. Pues muy bien. Pues que os den. Con permiso. Hola. Lo siento. Lo siento, señor. Es que como no me hablaba, no sabía que estaba usted ahí.
Vale, yo creo que tan lejos no ha podido ser, ¿eh? O sea, sinceramente. Así que vamos a volver. Y no sé, sinceramente, tío. Yo no sé, voy por aquí. Es que, sinceramente, no sé a qué se refiere con caminos ecuestres. No sé si es esto de aquí o el camino principal. La cabaña donde estaba para Noche. Que no habrá nada, ¿no? Imagino. ¡Ah! Oh, por favor. Ya estamos, ¿eh? Pone tomar, ¿eh? No pone... No pone robar, así que... ¿Qué queréis que os diga? ¿Esto qué es? Buena idea, ¿eh? Tío, que había dos tumbas aquí. Ya sabéis lo que dicen, ¿no? Nada quita mejor la resaca que... No. Que profanar tumbas. Es lo que iba a decir, pero bueno. De nuevo, no tengo ni idea, tío. No sé si se supone que tengo que ir de verdad por los caminos. A ver, si me lo dicen, será por algo, pero bueno. O me lo puedo encontrar así a lo random. Es que no lo sé, tío. Creo que para el único sitio que no he ido es para acá. Para este camino de aquí. Creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Tampoco es que haya sido muy exhaustivo yo, ¿eh? Todavía no hemos llegado al camino principal. De nuevo, no vaya a ser que haga así ¡pum! Y spawnee así de repente, ¿vale? Tampoco ha aparecido nadie, lo cual me parece bastante raro. Me estoy viendo que va a aparecer un tipo random montado en el caballo y le voy a decir, por favor, ese caballo... No, este caballo es mío, lleva conmigo durante generaciones, ¿vale? El mismo caballo, lleva 500 años viviendo con mi familia. ¿Sabes? Y cosas así. ¿Qué coño es eso? No es una puta carreta medio... ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me hace, hijo de puta! ¿Qué pasa, hombre? Vamos abajo.
Venga. Ya empezamos. A ver, tío. A ver, compañero. ¡Oh, pichabo! Muy bien. A ver. Espérate que esta es la parte que a mí más me gusta, ¿vale? La que me gusta. A ver, a ver. No. Este aquí. Este aquí. No. Así me gusta. Eso está muy bien. Estoy mirando si tienen alguna espada o algo por aquí. Nada. Muy bien. Pues está bien. Porra. Hacha. Sable. Muy bien. Qué bien. ¿Qué le gustan a los cumanos las frutas y verduras frescas, eh? Son tíos ahí en condiciones, ¿eh? Bueno. ¿Está el caballo aquí o no? A ver. Mami, es que se han pasado un poco, ¿no? ¿Algo más? Creo que no. Lo mismo algo que haya pillado de... Bueno, tengo todo esto. Que pesa lo suyo. Yo por qué no me subo a mi caballo, por Dios. Ya he llegado al otro lado. Muy bien. Ahí no habrá... No hay alguien viviendo por aquí, yo qué sé. ¡Hola! ¿No? ¿En serio, de verdad? Who's there? Hey, who's Answer there? me. Buenas tardes.
hablar. Jesus Christ. Have you seen a horse running this way? A dappled grey? I have, by Christ. I was coming with brushwood from the woods, and he almost knocked me down. Just before the farm, at the crossroads. And did you see which way you went? South, along the road towards Neuhof. Thank you for ¿Lo your help. veis? Goodbye. Señora, vaya con Dios. O sea, para allá, ¿no? Ok. He dicho a la granja, que es donde estamos. El camino sur hacia Neuhof, que es... Quiero pensar que es este. Este mismo que estoy siguiendo por aquí. ¿Sabéis qué? Sabía que era para acá. Oh, ah. Espero por favor no tener que llegar hasta Neuhof, porque esto ya se alarga mucho, ¿vale? Pues parezcan más que humanos, los reviento a pellizco, de verdad, ¿eh? No era un caballo. Ahí hay alguien. Seguro que le puedo preguntar. Caminante no hay camino. Have you seen a horse running loose? A dappled grey? I have indeed. Or at least I did see a riderless horse gallop through here. It went too fast for me to be sure of the color. Where did you see him? A short distance down the road, there's a brook. I was there fetching water when that horse gave me the fright of my life. And where did he run onto? Well, he splashed about and then ran upstream into the woods. Much obliged. My pleasure. Good luck in your... Farewell. Muy bien. Se he visto en el río. Ok. Se baja un poquito y sigo el curso del río, ¿no? Por Dios. Disculpe, señor. Le pisa un pie. ¿Este es el río? Sí. Vale. Sí, puedo seguir. Voy a seguir por aquí. Aunque algo me dice que no va a hacer por aquí. A ver, vamos a preguntarle a mis amigos carboneros. God save you. Have you seen a horse around here? A dappled grey? Certainly have. He ran past here heading upstream. Thistle went after him and hasn't come back yet. Thistle? A local charcoal burner. None too smart. We call him Thistle. Right. Well, thank you. May the Lord watch over you. Okay. Lo he dicho río arriba, ¿no? Se para allá. Me parece que esto continúa, ¿eh? Por favor. Por favor. Voy a bajar. Es que me estoy viendo que después me va a costar horrores bajar el río.
Muy bien. Nido, sí, ahora voy. Oh. Vale, me voy a tener que pelear con este, porque le ha puesto una silla de montar, ¿verdad? God be with you. Oh no. I'm afraid this horse is a runaway from the Ujit stables. You can't have it. Fuck off! I don't care where he escaped from. Go find your own horse. A ver, compañero. A ver. You're a thistle, aren't you? Aye? Do I know you? No. But as I was looking for that horse, I came across the charcoal camp, and they spoke of you. And what did they say? Oh, they were laughing at you. They seemed to think you were some kind of moron for leaving your stuff unguarded. They were laughing at me? The bastards! Thanks, friend. Anytime. Take care now. Maravilloso. Venga. Vete. A ver, que tiene el caballo. Pues no es la gran cosa el señor Pastel, ¿eh? Para tratarse de un semental. Vamos. Vale. ¿Puedo volver? Madre mía, estoy más cerca de esto que del otro. Bueno, puedo volver aquí. Voy a hacer viaje rápido así porque es que... Eso. Y ya va tocando dormir, ¿eh? La verdad es que sí, ¿no? Han sido un par de días moviditos, ¿eh? Espérate que todavía me pueden emboscar y no me haría ninguna gracia. Fíjate tú, la de vueltas queda por aquí. Y yo no sé por qué, pero estaba pensando, digo, seguro que por aquí... pero pensé, como algunas veces hemos venido por aquí y hemos encontrado algún caminante, digo, lo mismo hay alguien. Igual que lo hemos encontrado en la zona de caza, ¿se acordáis? Pues digo, lo mismo hacen que spawne uno y fuerzan un encuentro ahí. Pero bueno. Toda la vuelta para atrás. Es que ese es el problema. No puedo elegir dónde... A ver. Lo podría devolver por la mañana, pero no me fío. Por favor. Por aquí, ¿no? ¿Puedo? Mejor si voy por este camino. Y a ver la recompensa. A lo mejor me dan clases de equitación gratis, yo qué sé. ¡No! Espérate, porque después nunca voy por el sitio que es. No es por aquí, ¿no? No es aquí, ¿verdad? Por aquí. Ha sido completamente innecesario, pero... Que no se diga, ¿eh? Oh, madre mía. No puedo, ¿no? Me vas a hacer dar toda la puta vuelta, ¿no? ¿Y en serio, tío? Y aquí la gente andando sin piernas. Yo es que de verdad no entiendo aquí al personal, ¿eh? A ver, ¿puedo ya entregarlo o qué? Pues imagino que aquí, ¿no?
¿Puedo dejarlo ya o tengo que...? Macho, déjalo aquí. Está el caballo en el sitio, ¿vale? Ahí está. ¿Y ahora qué? Está el palafrenero, tío. Estará en la taberna, si es que me lo estoy viendo. No, pero para allá va, ¿eh? O sea... A ver, compañero. Ah, no, que se ha ido a dormir. No me jodas que tengo que esperar hasta mañana, ¿eh? No me jodas. Me da pena. Tú me vas a dar una recompensa ya, como que me llamo... Como que me llamo el jinete de Milwaukee. Tú. Espérate. Compañero, ¿dónde estás? Tú. I'm glad to see you. Claro que sí. I found pie for you. Dear God, what a relief. Between ourselves, he was none too cheap. I don't know what I'd have done. Thank you. We'll do our best. May the Lord watch over you. No puedo trap. Bueno, algo es. ¿Algo más o qué? Me detienen y me quitan todo lo que tengo. Y dices tú, ha valido la pena. Ahora ya está. Y 80 groches. Bueno, no está mal. Tío, estoy ya en la mierda, ¿eh? Necesito dormir, ¿eh? Vale. Voy a volver a hacer esto. ¿Cómo que no puedo? Hombre que no. 45. Estoy muy mal. Tengo sueño, papá. Vale. Bueno, pues nada. Otra juega. Está el padre aquí. ¡Ey! Henry, amigo, vente y tómate otra. Y hostia, no. ¡No! Bueno, pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Casi tendría que... A este paso me va a rentar alquilar la de esto para siempre, pero bueno. Ya digo, lo vamos a dejar por aquí. Seguramente aproveche para... o sea, voy a dormir todo lo que pueda para estar descansado. Y luego aprovecharé para vender toda la mierda que llevo encima de los cumanos, ¿vale? Y para... no sé a quién se la voy a vender por aquí, pero bueno, al que haya. Un mercader o lo que sea. ¿Vale? Y ya está. Pero de momento... ¿Qué pasa, compañero? Por favor, dame una cama ya. Por favor. God save you, good night. A dormir. Aye. For how long? Dame. Pagar. You all like it. Bueno, hasta luego. God be with you. Pues eso, niños, ¿vale? Que ya uno se cansa ya de las cosas, ¿eh? ¿Vale? Así que nada. Me pongo ahora a leer. A ver, ¿cómo estoy? Diálogo bajado. Que tengo un punto. Ataque de impacto. Neck. Espada larga. A ver, alguno que sea fácil, que una persona tan absurdamente absurda como yo pueda usar. No. Tajo. Yo qué sé, tío. Este mismo.
Atributo. Agilidad. Armadura ligera. No. Golpe rápido. Los ataques requieren menos resistencia. De menos heridas. Solo se aplica a las armas que se basan en la agilidad. Bueno. Mejor esto. Bueno. Ay, Dios. Madre mía. Tío, mira que está en la mierda Henry, creo yo. Le cuesta hasta subir las escaleras. Yo lo sé. Lo estoy notando. Solo quería ver cómo es la penalización. El diálogo y el carisma. Menos mal que tengo de esos a montones. Bueno, pues nada, lo dicho, lo dejamos por aquí. Y para el próximo vídeo, pues la verdad es que no lo sé. Tengo que buscar a un tal gordito. Un hediondo, perdón. Mira, perfecto. Es que podría dormir perfecto. De hecho, lo voy a hacer. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.